हाय फ्रेंड्स, आज के बनाबो राभा इडली। प्रथमे देखे नाओ कड़ी पाता, काँचा लंका, काजू कुची, सर्षे, टक दई और सुजी। प्रथमे सादा तेल दिए दिलाम कड़ाई, घिओ देया जाए। एबार सर्षेटाके फोड़न दिए दिलाम। एबार एके एके काँचा लंका कुची एकटू फ्राई होले कड़ी पाता दिए देबो। कड़ी पाताटा आबार एकटू फ्राई करे नेब, निये काजू कुचिटा दिए देबो। काजूटा आबार हालका फ्राई करे नेब। एबार एर मধ্যে दिए देबो सुजी। सुजिटा एकटू भालो करे फ्राई करे नेब। बेशी लाल होते देब ना, मिडियाम फ्राई करब। एबार स्वाद मतो लवण दिए देबो। देखो आमादेर सुजी फ्राई हो गेछे। एर मধ্যে टक दई दिए देबो, दिए एकटा ठीक बैटार तैरी करब। बेशी पातला होबे ना, बेशी भारीও होबे ना। चाइले एकटू जल दिते पारो। এবার এটাকে 20 মিনিট ঢেকে রেখে দেব। এবার ইডলির ব্যাটারটা দিয়ে দেব। ঘি বা তেল ব্রাশ করে ইডলি ব্যাটার ইডলি মেকারে দিয়ে দেব। দিয়ে মাইক্রোওভেনে 2 মিনিট সেট করব, করে স্টার্ট করব। देखते पाচ্ছো হয়ে গেছে, বের করে নেব। আমাদের ইডলি রেডি এন্ড সার্ভ। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থেকো। ভালো থেকো। বাই বাই।